बंधु मैंने जदि आपण दांत बिंधा जो हैरान होउचंती किंबा दांतरे पोक लगी जाइछि तेबे एही घरोई उपचार साहाय्य आपण किपरि दांत बिंधारू मुक्ति पाई परिबे एवं दांत पोक को सहजरे बाहर करि परिबे से विषय जानिबा। छोट पिला हो बा बड़ दांत बिंधा बा दांतरे पोक लागिबा समस्या समस्तिंकर देखा जाए। दांतरे पोक लागिबार सबुठारु बड़ कारण हेउची जेतेबेले आमे रातिरे खाद्य खाइबा परे दांत सफा न करू सेतेबेले दांतरे बैक्टेरिया सृष्टि होती एवं धीरे धीरे दांत सड़ीबाकू लागे। एहा फଳରେ ही दांतरे पोक लागिथाए। एथिपाई मु एठारे प्रथमे फिटिकिरी नेइची। आपण समस्त जानिथिबे फिटिकिरी को इंग्राजी रे आलम कहा जाए। फिटिकिरी को आमे माउथ वाश भाव में व्यवहार करिथाउ। फिटिकिरी रे एंटीबैक्टेरियल एवं एंटीसेप्टिक गुण रही थाए जहाँ दांत पोक बाहर करिबा पई एवं दांत बिंधा दूर करिबा पई बहुत लाभदायक होइथाए। यह दांतर पोक को बहुत सहजरे बाहर करि दिए। सेथिपई मु फिटिकिरी गोटे छोट खंड नेइछि एवं ताकू भल भाबरे गुंड करि देइछि। आपण कौनसी भी बेलना बा लुहा बाड़ी साहाय्य एहाको छेची यार एक स्मूथ पाउडर प्रस्तुत करि परिबे। फिटिकिरी रे एंटीसेप्टिक गुण थाए। आपण देखिथिबे जे चर्म रोग हो किंबा शरीर रे कौनसी स्थान कटिगले बा पुड़ीगले सेठारे फिटिकिरी पाउडर लगैले घा बहुत शीघ्र सुखी जाए। ठीक सेही भली दांतर पोक को बाहर करिबा पई मध्य फिटिकिरी बहुत लाभदायक। एही घरोई उपचार पई आपनको द्वितीय जिनिसटी दरकार ता हेउची सोरिष तेल। जदि आपणकर दांतरे पोक लागिछि बा दांत बिंधुछि तेबे एथिरु मुक्ति पाइबा पई सोरिष तेल बहुत प्रभावशाली। सोरिष तेल दांत बिंधा दूर करिबारे सहाय्य करे। जेतेबेले आपण एही तेल को दांत और माड़ी रे मालिश करती यह दांत पोक को बाहर करिबारे बहुत सहायक होइथाए। तेणु आपण को फिटिकिरी एवं सोरिष तेल नेबाकू पड़िबो। एठारे मु प्रथमे गोटे छोट चामच सोरिष तेल नेइछि। जदि चामचटी बड़ तेबे आपण केवल आधा चामच तेल नियंतु कारण आपण को केवल से निर्दिष्ट स्थान रे ही एहाकू लगेबाकू पड़िबो। अर्थात आपण को दांतरे जो जगार पोक लागिछि आपण सेही जगार ही लगेई पारिबे। जदि दांतरे प्रबल जंत्रणा हेउछि तेबे एही मिश्रण को अधिक परिमाण रे प्रस्तुत करी रखंतु। एठारे मु आधा छोट चामच रु कम फिटिकिरी गुंड सोरिष तेल एवं हलदी नेइछि। हलदी एक एंटीबायोटिक परि काम करे जहाँ दांतर कीटाणु को खूब शीघ्र नष्ट करि दिए। दांत सड़ीबा कारण जो पोक लागि थांती ताहाको या बाहर करि दिए एवं दांत को पुणी भल करिबारे सहायता करे। मु एथिरे हाफ चामच हलदी गुंड हाफ चामच फिटिकिरी गुंड एवं आधा चामच सोरिष तेल नेइछि। या परे आमे एथिरे संधव लवण मिसाइबा। यह आपणक दांतर माड़ीर फुला को और दांत बिंधा को कमेबारे बहुत लाभदायक होइथाए। एही सब जिनिस को भल भाबरे मिसई दियंतु। जदि दांतरे बहुत समस्या अछि तेबे यह गोटे उत्तम घरोई उपाय हेबो। बंधु माने आमको डाक्तरक पाखकु निश्चय जिबाकू दरकार। किंतु छोट मोट समस्या पई खास करी पिलामानक क्षेत्र रे देखा जाए जे सेमानक दांतरे बहुत शीघ्र पोक लागि जाए। सेमाने अधिक चॉकलेट खाई थांती जंक फूड खाई थांती एवं भल भाबरे ब्रश करंती नाही जहाँ फल दांतरे सडन सृष्टि हुए। एही सडन परवर्ती समय पोकरे परिणत हुए। बैक्टेरिया बढ़िबाकू लागंती एवं धीरे धीरे दांतर कैविटी बा गात हेबा आरंभ हो जाए। बंधु माने एही उपायटी बहुत लाभदायक। आपण एहाकू निश्चय थरे चेष्टा करंतु। एबे आपनको कोन करिबाकू हेबो आमे जो पेस्ट प्रस्तुत करिचु ताहा आपणक दांतरू पोक बाहर करिदेबो। धरंतु जदि आपणक पाटीर तळ अंशरे जंत्रणा हेउची किंबा तळ दांतरे पोक लागिची तेबे खंडे तुला कटन नियंतु। आमे प्रस्तुत करिथिबा सोरिष तेल एवं फिटिकिरी पेस्ट रे एही तुला को भल भाबरे बुड़ेई दियंतु एवं ताकू दुई दांत मझिरे रखी चापी करी रखंतु। जदि तळ दांतरे जंत्रणा होइथाए तेबे दांत बिंधा कमी जिवो। सोरिष तेल दांत बिंधा को टाणी नहीं थाए एवं पोक को तुरंत बाहर कर दिए। हलदी फिटिकिरी मिसी एवं संधव लवण मिसी पोक को बहुत शीघ्र दांतरू बाहर करदेवे। दांतर पोक संपूर्ण भावे बाहरी जिवो। एहा द्वारा आपण को दांत बिंधारू मुक्ति मिलिबो। एहीपरि भावे मु तुलारे एही पेस्ट को भल भावे लगेई देइछि। तापरे आपणको पोक लागिथिबा दांतरे रखी एवं ऊपर दांत साहाय्य रे एहाको चापी धरिबाको हेबो। अति कम रे 5 मिनिट एहाको एमिति चापी रखंतु जेपरि एहार अंश दांत भितर को जेमिति जाई परिबो। एथिरे कोनोसी क्षतिकार जिनिस नाही। फिटिकिरी को तो आमे पानी सफा करिबा पई मध्ये व्यवहार करिथाउ। धरंतु आपणको ऊपर दांत बिंधा हेउछि किंबा पोक लागिछि सेतेबेले आपण कोन करिवे आपण निजर टूथब्रश नियंतु
ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଲଗେଇ ଉପର ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ସେଇଟାରେ ହାଲକା ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାତିକ ଭିତରେ ପୋକ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦାନ୍ତରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ରାତିରେ ଲଗେଇବେ, ରାତି ସାରା ଏହା ଲାଗି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଦିନରେ ତ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ ଏହା ବାହାରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ରାତି ସାରା ଲଗେଇ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? 3 ରୁ 4ଟି ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଲ ଅଂଶଟି ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଲବଙ୍ଗ ଫୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ ହିଁ ନେବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ପାଉଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କିମ୍ବା ପଛପଟେ କଣା ବା ପୋକ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେହି ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉପର ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଚାପି ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ। ଏହା ଏତେ ବେଶୀ ଉପକାରୀ। ଏଠାରେ ମୁଁ 4ଟି ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଏହାର ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପାଉଡର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରେ ହିଁ ଲବଙ୍ଗକୁ ଛେଚି ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଘରୋଇ ନୁସ୍କାଟି 100% କାମ କରିଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଚାପି ରଖିଲେ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।